नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे मजादार कहानी निपट ओलू कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे रहुथिला निर्बुद्धिया पिलाटीए। तेणु समस्ते ताकू ओलू बोली डाकुथिले। दिने से काठ हाणिबा पई गोटे गछ उपरकू चढ़िला। से जो डाल रे बसिथिला से डाल को से मूलरू हाणुथिला। जड़े बाटोई ताकू देखी कहिला, अरे 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 तू ये कौन करचु? अरे बोकाटा ना कौन? जो डाल रे बसीचु तू से डाल को हाणुचु? अरे एबे गछरू पड़िकी मरिबु नहले हाथ गोड़ खंडिया करिबु। एतिकी कही लोकटी चली जीवा पई बाहरिछि तो सतकु सत से गछ डाल सहित ओलू दूल किने तळे पड़ीगला। एबे ओलू मुंडरे टिके बुद्धि पशिला। आउ से विचार कला, कहला अरे मु पड़ीजी बोली ये किमिति जानला? ये केमती आगुआ कहीदेला मु पड़ीजी बोली कि? ना, ये निश्चय सबजानता लोक। हाँ, से लोकंकर मरण भेद भी जानिथिबो। एमिति भाबी ओलू से लोकटीर पिछा कला। दौड़ी दौड़ी जाई से बाटोई पाखरे पहुंचिला। दौड़ी जाई तांको गोड़ को धरी पकई कहिला, हे गोसेई मते सत कुह, मु गछरू पड़ीजी बोली तमे केमती जानल? निश्चय तमे आउरी मो विषय बहुत कथा जानिथिबो। अच्छा कहिल कहिल मु केबे मरिबी? बाटोईटी बड़ अड़ुआरे पड़ीगला। अरे जन्म मरण बरसा कहि न पारंती पुरुषा। आ मु केमिति या मरण कथा कहिबी? ओलू किंतु लोकटीर गोड़ को कुंढेई की धरी थाए, जम्मा छाड़ू न थाए। ता कबळरू मुक्ति पाइबा पई बाटोई कहिला, हौ 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 छाड़ छाड़, सुनु मु कहूची सुनु। जो दिन तू दीटा जह्न देखिबू, माने घर भितरे गोटिए जह्न देखिबू आउ बाहरे गोटिए जह्न देखिबू, सेई दिन ही तू मरिबू। एमती किछि दिन गला। दिने घर छपर हब बोली चाल ओलरा हैला। चंद्रपक्ष राति से दिन बाहरे घरे सबुआडे जह्न दिसिला। ओलू ता भारीजाकू कहिला, सर्वजाण मते कहिछि आजी मु मरिबी, चाले मते नै मशाणी रे पोती देकिया। भारीजा जाई मशाणी रे गोटे गात खोलिला। ओलू कहिला, मते तू बेक पर्यंत पोती दे, केवल मो मुहटी दिशुथिब। भारीजा सेमती ताकू पोती देई कांदी कांदिकी बाप घर को चलीगला। ओलू सेमती रही थाए। आखिरे तार निद नहीं। मुहरे भारी मशा कामुड़ी थांती। मशा गोड़ेइबार उपाय भी नहीं। राति अधकू सेठी आसी केते जण चोर पहुंचिले। समस्ते मिसिकी मंत्रणा करुथांती। ओलू सबू शुणु थाए। आउ शेषकू से पाटी करी कहिला, हे भाई माने, अरे मु भी चोरी करिबी, मते भी सांगरे नियो। ए कथा सुनी चोर माने ताकू गात खोलिकी बाहर कले आउ सांगरे नेकी गले। जणे बड़ लोकर कांथ मूलरे सिंधी गात खोला हैला। जणे चोर आउ ये ओलू दी जण जाक घरे पशिले। चोरटी ओलू हाथकू टंका सुना जिनिसपत्र सबू बढ़ाई देला। से आनी गात मुहरे थोइला। जिनिस सबू बुआ बोही चलीची। ओलू से घर भितरे गोटे मृदंग देखिला। पिलादिने से मृदंग बजेइबा शिखुथिला। से मृदंग देखु देखु तो ता मन कौन हो गला। सांगे सांगे मृदंगटी को आनी सेठी बसी पड़ी बजेइबाकू लागिला। मुंड हलई खूब तानरे बजाऊ थाए। या भितरे से संपूर्ण भाव में भूली जाइछि जे जनक घर को से चोरी करने आसीछि बोली। मृदंग शब्द शुणी घर मालिक उठी पड़ी ओलू को धइला। ओलू किंतु ताल शेष न हबा पर्यंत किछि भ्रुक्षेप कर न थाए। ओलू धरा पड़ी जानी चोर माने जिनिसपत्र छाड़ी देई जीए जुआड़े पलई गले। ओलू को बांधी नहीं महाजन राजांग छामुरे हाजर कले। राजा राय देले, एटा चोर नुह, ये जदि चोर होइथांता तम घर भितरे पशिकी मृदंग कहीं बजई थांता। बरं से मृदंग बजेईकी तमको उठेइला, तमको चोर मानक कबलरू रक्षा कला। ये तमर बहुत उपकार करिछि, आउ ता उपकार तमे जेमिति पारुच सुझ। राजांक राय शुणी महाजन ओलू को नहीं घरे रखिला। पाठ साठ पढ़ेला। दिने ओलू गाधेइबा पई नईआड़ को जाउथाए। बाटरे तेली घर पड़िला। देखिला तेली दी जण तेल घड़ी रे तेल पुरौचंती। ओलू दौड़ी जाई तांको कहिला, भाई मते पापुलिए तेल देल, मु लगेकी गाधेइबा पई जीवी। ए कथा सुनी जण तेली कहिला, अरे जा जा, ये तेल रजा घर को जीव बोली सजड़ा होउची। तू कोठू चली आसिलु जे तते तेल दिया हबो? ए कथा सुनी ओलू चुप रहिला। आउ सेठी ठिया हेकी रहिला। एतिके बेले तेल अजाड़ू अजाड़ू
तले टिके तेल ढाली होगला। ओलू सांगे सांगे ताकू पोछि नहीं मुंडरे लगेदेला। जड़े तेली रागी जाई बहुत जोर रे पाटी करी उठिला, अरे मूर्ख, तू कौन जानिनु तेल ढाली हेले राजांको आयुष बढ़िबो बोली, सेइथिपाई तेल ढाली होगले पोछा हुए ना। ए कथा शुणी ओलू सेठी ठिया होई थाए। तेबे मनरे से कौन चिंता कला के जानी, से पाखर खंडे टेका उठाई आनी हातर धरी चुप हो ठिया हला। टिकिए जाइछि कि नहीं, तेल घड़ी ऊपर को जोर करी टेकाटा मारिला। तेल घड़ी भांगिकी दी फाल हो गला। तापरे ओलू बाटे बाटे घर को चलिला। ए कथा देखी तेली माने ताकू खूब गाली देई रजांक आगरे जाई गुहारी कले, मणिमा छामुंकर तेल घड़ी को ओलू टोका टेका मारिकी भांगी देइछि, सबु तेल नष्ट हो गला। एबे आपण विचार करंतु। या परे राजा ओलू को डकेइले। तेल घड़ी काहींकी भांगिलु बोली पचारिले। ओलू कहिला, मणिमा तेल टिके ढाली होइथिला आ मु पोछिकी लगेदेली बोली। तेली माने कहिले, तेल ढाली हेले राजांको आयुष बढ़िबो। मु भाबिली एते टिके तेल ढाली होइछि, एतिकिरे राजांकर केते बा आयुष बढ़िबो। एणु टेका मारिकी पूरा घड़ीटा को भांगीदेली, जा फलरे मणिमांकर आयुष निश्चय आहुरी 1000 वर्ष बढ़ीजिबो। मणिमा एथिरे मोर कौठी दोष रहिला? ओलूर कथा शुणिकी राजा हसीदेले आ राय देले, ओलूर किछि भी भूल नाही। एथर ओलू खुशी हेई घर को फेरिला। आउ दिने ओलू गोटे गुड़िया दुकान रे पहुंचिला। झीओटीए बसिकी खजा मिठेई बिकुची। ओलू जाई ताकू कहिला, ए मते किछि खाइबाकू दबु? झीओटी पचारिला, तम ना कौन कहिल? ओलू कहिला, मो ना माछी। तापरे ओलू से खजा को देखी पचारिला, एटा की जिनिस, याकू कौन खाती? सेई छोट झीओटी कहिला, खा जा। तापरे ओलू खाइबाकू लागिला। झीओर बापा दुकान पछपटरे कौन छणाछणी करुथाए। झीओ जाई बापू को कहिला, बापा माछी खजा खाई जाउची, माछी खाजा खाई जाउची। गुड़िया कहिला, अरे माछी सेमिति खाती, खाऊ थाऊ, सी बा केते खाइबो। झीओ डाक उपरे डाक पकई थाए। गुड़िया आसी देखिला बेलकू पसरा खाली, आउ ओलू तरबर होइकी पलई जाउची। गुड़िया रागरे जाइकी राजा को गुहारी कला। राजा ओलू को डाकी पचारिबारु कहिला, मोर दोष थिले मते दंड दियंतु छामु। गुड़ियार झीओ मते खा जा बोली कहिला, आउ मु खाईगली। झीओ को पचारिबारु सी भी कहिला, हाँ से खा जा बोली कहिछि। राजा राय देले, ओलूर किछि दोष नहीं। गुड़िया मुह सुखई घर को फेरिला। तापरे ओलू गोटे पान दोकानी पाखकू जाई खंडे खिली पान मागिला। कहिला, पानरा भाई, मो पाखरे पैसा नहीं, तथापि तू मते पान खंडे दबु? बिना पैसारे पानरा कौठू पान दब? से कहिला, भारी पान खाइला बाला, अंटारे कौड़ी नहीं पान खाइबाकू चली आसु। जा जा, जदि निहाती ओठ नाली करिवार अछि, जा जे पान खाउथिबो ता मुहरे मुह घसी देबु, ओठ नाली करि देबु। ओलू भारी अपमान पाइला। ता पाखुरु फेरी आसुथाए। देखिला सेई पानरार अबियाड़ी झुओ पानी नबा पई कूओ पाखुकू आसुथाए। पान खाई ता ओठ नाली टुकुटुकु देखा जाउथाए। ताकू देखी ओलू मुंडरे गोटा बुद्धि पशिगला। से सांगे सांगे दौड़ी जाई ता ओठरे ओठ घसीबाकू लागिला। झियो बापल बौल हेई जाई बाप आगरे सबु कथा कहिला। रागरे गरगर हेई पानरा जाई राजांकू गुहारी कला। राजा ओलू को डकई सबु कथा बुझिले। पानरा कहिला, हाँ मु कौन कही जे मोरी झील ओठरे ओठ घसीबाकू? मु सेमती ठस्करे कही देइथिली ना। राजा हुकुम देले, ओलूर किछि भी दोष नहीं। सी आउ ओलू है कि नहीं, से एबे बहुत चालाक हो गलानी। एणु आजि ठारू मु आम दरबार रे जने कर्मचारी भावरे ताकू नियुक्ति देली। अरे पानरा, एबे तो झील को ता सहित बाहा करई दे, तो झील बहुत खुशी रे रहिबो। हौ जा। एबे पानरा मन खुशी रे घर को आसिला। आउ ता झील को ओलू सांगरे बाहा करई देला। दी जण जाक खूब खुशी रे रहिले। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा न्यूजीलैंड रो गोटे लोक कथा अपूर्व उपहार। परिवेषण परशुराम बेहेरा। अनेक दिन तलर कथा। माओरी जातिर एक विशिष्ट उपजातिर मुखिया
ଦିନେ ସକାଳୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାଠି କରି ସେ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ସପନ କଥା କହିଲେ। ହେ ମୋର ବୀରଗଣ, ତମ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାଣୀରେ ଶୁଣାଗଲା, ମୁଖିଆ, ତମର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦେଶର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଏକୁଟିଆ ଯିବ। ତମକୁ ତମ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଏକ ଦୈବୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତମ ଜାତି ତମ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖରେ ରହିବେ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକେ କୋଳାହଳ କରି ଉଠିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର, ତମେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବ? ନାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଆମେ ତମକୁ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଏକୁଟିଆ ପଠାଇ ପାରିବୁନି। ଆମେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଜଣେ ପୁରୁଖା ଯୋଦ୍ଧା କହିଲା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆଉ ଜଣେ ବି କହିଲା, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ବି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସଭା ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଖିଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ କିଛି ପୁରୁଖା ଯୋଦ୍ଧା ଏକାଠି ହେଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ 2 ଜଣ ବଛା ବଛା ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସିଲା ସାମ୍ନା ହେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାକ ଲୋକ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଳି କରି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ, ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ 2 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନ ଗଲା। ଦଳର ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସପନ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଦିନେ ଗାଁରେ ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପାଖ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଏକାଠି ହେଇ ନାଚ ଗୀତରେ ଭାଗ ନେଲେ। ସାରା ରାତି ବାଜା ବାଜିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ ଗାଇଲେ। ଆଉ ମୁଖିଆ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ। ରାତି ଅଧ ହେଲା। ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଏମିତି ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଥାଉ, ମୋତେ ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ସେଇ ବିଚିତ୍ର ସପନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିପଡ଼ି ଭାବିଲେ, ମୋତେ ମୋ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଏକା ଏକା ଯିବାକୁ ହବ। ଏତିକି କହି ସେ ରାତି ଅଧରେ ଏକା ଏକା ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି। ତେବେ କେତେ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସକାଳ ହବା କ୍ଷଣି କେତେକ ମୁଖିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖ ଜାଗା ସବୁ ନିରେଖି କରି ଦେଖିଲେ। ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ଜାଣିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଖିଆମାନେ 2 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ସାବଧାନ, ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଆପଦ ବିପଦ ନ ଆସେ। ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିରକ୍ତ କରିବନି। ୟାପରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା 2 ଜଣ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ଖୋଜା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଗାଁ ଦୂର ଜମି ରାସ୍ତାରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଦୂରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଛା ଧରି ସ୍ଥିର ମନରେ ସପନରେ ହେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ମନେ ପକାଇ ସାରା ଦିନ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଧ୍ରୁବତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି 7 ଦିନ 7 ରାତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସପନରେ ଦେଖିଥିବା ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତର କୋଣ ଅବା ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବରଦାନ ପାଇବା କଥା, ୟାର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଗଲାନି। ସର୍ଦ୍ଦାର ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଫଳ ଫୁଲ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ପଛରେ ରହିଗଲା। ଆଗକୁ ଖାଲି ଲମ୍ବା ନଈପଠା, ବାଲି ଆଉ ଘାସ ବୁଦା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଅତି କମ୍ ଫଳମୂଳ। ତଥାପି ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାତି ଆସିଲା। ସେ ରାତିରେ
तारा सबु धड़ा फूल बगीचा सारा फुटिबा भली आकाश जाक बिछाड़ी हेई राति को उज्जवल करदेले। दूररू समुद्रर अस्पष्ट गर्जन शुणागला। सरदार जानिपारिले से तांको देशर उत्तरतम सीमारे पहुँचीबा उपरे हेलेनी। गोटे उच्च बाली पहाड़ चढ़ी से जेतेबेले उपरे पहुँची गले, सरदारंको मन आनंदरे भरीगला। तलकू विस्तृत समुद्रर बेलाभूमि, धड़ा धड़ा बाली, नील पानी, धड़ा फेण ढेउ, सपनरे देखिथिबा जागार अबिकल नकल। किंतु सपनरे देखिथिबा बाकी कथार तो किछि चिन्हवर्ण नाही। चारिआडे रूपाथाली परि जह्नर किरण बिछाड़ी हेई सारा समुद्र कूल बेलाभूमि शांत कमनीय देखा जाउथाए। केई कोठी देखा जाउ नांती। सरदार अधीर न हेई अपेक्षा करिबाकू स्थिर कले। बाली चढ़ा उपरे घास बुदा गहଳରେ मुंड तले हाथ रखी विश्राम तथा अपेक्षा करू करू केतेबेले जे तांको निद लागिगला से जानी पारलेनी। किंतु केते समय परे तांको कानरे मधुर गीत और बाद्यर लहर पड़िला। एते मिठा गीतर स्वर से आगुरु केबे शुणी नथिले। निदर उठी पड़िला परे से मध्य तांकु सपनरे देखिबा भली लागिला। से आकाश को चाहिए, जह्न राति आउ सुंदर ताराभरा आकाश, सेहीपरि मधुर सुंदर गीत आउ बाद्यर झंकार तांको कानरे आउ थरे आसी शुभिला। से बुदार घास को आड़ेई गीतर शब्द को अनुमान करी समुद्र कूल आड़ को अनेई से देखिले हुली डंगा बाही सुंदर गोरा गोरा लोक गीत गाई बाजा बजेई आगे आसुथिले। सेमाने बेसी उच्चा नथिले, किंतु देखिबाकू बहुत सुंदर दिसुथिले। सेमाने कूलरे पहुंचीबा क्षणी डंगारू डेई पड़ी बाली उपरकू आसिले आउ आनंदरे एणे तेणे दौड़ीबाकू लागिले। सरदार परिमानक विषय रे पिलादिने कहानी शुणिथिले। से मने कले जे सेई परिमाने एबे आसीगले। तेबे से सेमती चुपचाप छपी रहिले। भाबिले हठात जदि बाहरी पड़िबी जणे मनीष को देखिले परिमाने विरक्त हेई बा भय पाई पळेई जाई पारंती। सरदार निजे लुचिथिबा जागारो से लोकमानंकर कार्यकलाप देखिबाकू लागिले। लक्ष्य कले दी दीटा हुली डंगा कूलकू आसिला बेलकू उभय डंगा उपरे किछि लोक ठिया हेई कौन गोटे धरी टाणी टाणी कूलकू आणुचंती। सेमाने पूरा कूलकू आसी जिबारु से देखिले जे ताहा एक कणा कणा बुढ़ियाणी जाल परी किंतु बहुत बड़ आउ शक्त देखा जाउथिबा जिनिस। एवं कूलरे पहुंचला बेलकू सेथिरे भरी जाई थाए सान बड़ अनेक माछ। ताहा थिला माछ धरा जाल। सरदार बा तांको जाति भाई माने माछ धरा जाल केबे देखि नथिले। आउ से जाल कौन से विषय भी तांको किछि जणा नथिला। सेमाने बछारे केंची नहले बाड़ी रे पिटी माछ धरंती, किंतु एमिति जाल को टाणी जाल भर्ती माछ देखी सरदार खूब आश्चर्य आउ खुशी हेई गले। जदि एमतिका जाल मते मिलंता मु आम जाति भाई को माछ धरा शिखेई दियंती। सरदार से सुंदर लोकमानंकर माछ धरा देखी मुग्ध हेई गले। माछ सबु जालरे टणा हेई कूलरे पहुंचला बेलकू जालरे छटपट हेई डेउथांती। जह्न आलुआरे तांको काती सबु झिलिमिली करुथाए। आउ परिराइजर लोकमाने माछ सबु काढ़ी डंगारे भर्ती करुथांती। केतक जुबा परी पुओ झियो बाली उपरे माछ गोटो गोटो गीत गाई गाई दौड़ा दौड़ी करुथांती। सेई समयरे सेमानंक भितरु सबुठारु लंबा सुनेली केश थिबा गोटे अपूर्व सुंदरी झियो डंगाटीरु ओल्हेई समुद्र कूलरे पहुंचिला। ता देहरे आंजुलाए पानी मिशा बाली पकेई थटा करिबाकू जणे जुबा ता आड़कू धाई आसिला। से टोका ता उपरकू पानी आउ बाली पकेई पारिबनी बोली से सुनेली केसी सुंदरी झियटी बिजुली बेगरे दौड़ी पड़ेला। दौड़ू दौड़ू से समुद्र कूल छाड़ी बालीचढ़ा उपरकू चढ़ी आसी से टोका कबलरू लुचि जिबाकू काशतंडी बुदा मानंक पछरे सोई पड़िला। झियर नजर समुद्र कूल आउ निज लोकंक आड़े। से आसी छकिथिबा काशतंडी बुदा सरदार छकिथिबा बुदार अति निकटरे। सरदार हलचल न होई ताकू एकलୟରେ देखिबाकू लागिले। एते पाखरु सुंदरी झियटी आहुरी सुंदर देखागला। जह्न किरण परी तोफा ता रंग, गोलाप पाखुड़ा परी ओठ, सुना तार परी लंबा लंबा मुंड बाळ आउ तारा परी चिकचिकी आखि, समुद्र पानी रे धुआ तार मिठा देह, ए सबुर सौंदर्य सरदारंकु मुग्ध करिदेला। झियटी लुचि लुचि हस हस मुहरे निज साथी मानंकु देखुथाए। सरदारंकु लागिला जे तांको जेजेमा पिलादिने तांको खुशी करिबा पई कहिथिबा कुहुक राति रे आसी पहुंची जाइचंती। से समुद्र कूलर लोकमानंकु देखुथांती।
पुणी शोइथिबा सुंदरी राजकन्या परी झीटी देखुथांती। तांको मनरे खेलिला तांकु हेइथिबा स्वप्नर आदेश, तमे तम जाति भाई मानक मंगल पई एक अपूर्व उपहार नहीं फेरिब। ए ऐश्वर्य बाणीर अर्थ कौन से जानिबाकू आग्रही हेले। सरदारंक दुई विश्वस्त योद्धा तांको पछरे रही जाइथिले। सेमाने रास्तारे खाइबा पई विश्राम करू करू पछेई जाइथिले। सेमाने सरदारंक आसीबा रास्ता को अनुसरण करी खोजी खोजी आसी सेते बेलकू से सेठी पहुंची जाइथिले। हेले सरदारंकू चुपचाप बुदा गहଳରେ ଶୋଇ ରହିଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖି ପାରିଲେନି। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଗହଳି ଦେଖି ସେଠାରେ ମୁଖିଆ ଥିବେ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସିଧା ଜାଲ, ଡଙ୍ଗା ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ପରି ରାଜ୍ୟର ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ଏ ଦୀର୍ଘକାୟ କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ନିଜର ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କେତେ ଲୋକ ଏଣେ ତେଣେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୋଟେଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଉଠି ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଉଠି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ତା ନଜର ସରଦାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭୟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ଚଳିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇ ସେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କରେ ବୋଝେଇ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ତରତରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାଲ ଓ ଜାଲ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ସେମାନେ ଗୋଟେଇ ନେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ିଯିବ କ'ଣ? ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପାଟି କଲା। ତାର ଆକୁଳ ଆଉ ମଧୁର ସ୍ୱର, ସମୁଦ୍ର ଢେଉର ଗର୍ଜନ ଓ ଦୂରରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଟପି ତା ସାଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲାନି। ସରଦାର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ବାଲିରୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ଜାଲରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା ପୁରୁଷ ସରଦାରଙ୍କୁ ଏତେ ନିକଟରେ ଦେଖି ଝିଅଟି ଠିଆ ହେଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରଦାର ତାର ନରମ ହାତକୁ ନିଜ ବଳିଷ୍ଠ ପାପୁଲିରେ ଧରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପରି ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାର ସବୁ ସାଥୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡଙ୍ଗା ବାହି ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେମାନେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମୁଦ୍ରର ସେହି ନିର୍ଜନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ବେଳାଭୂମିରେ କିଛି ଜାଲ ଆଉ ଜାଲ ସରଞ୍ଜାମ, ସରଦାର ଆଉ ସେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ଯୋଦ୍ଧା ଦି ଜଣ ସବୁ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ପଳେଇ ଯିବା ଜାଣି ସରଦାରଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। କାଳେ ସରଦାର ରାଗିଯିବେ ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଢ଼ୁଆଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସରଦାର ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା, ଜାଲ ଆଉ ଜାଲ ସରଞ୍ଜାମ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିଥିବାର ଜାଣି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସରଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ପରିକନ୍ୟାଟିର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଗାଁରେ ପୁଣି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଭୋଜି ଭାତ ବି ହେଲା। ପରିକନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ଜାଲ ତିଆରି ଆଉ ସେଥିରେ ମାଛ ଧରିବା କୌଶଳ ସବୁ ଶିଖେଇଦେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଜାତି ଭାଇମାନେ ସେଇ ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଛ ଧରି ଭଲ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଭୋକ ଉପାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସରଦାର ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିରାଣୀ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ରାଜୁତି କଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।